ବୁଝିଲେ इतना मारता ना ये स्ट्राइक ना लग जाओ लास्ट ऑरेंज व्हाइट तापर ऑरेंज है तापर ग्रीन व्हाइट तापर ब्लू इतना बंद कर वीडियो सर तापर ग्रीन नी ब्राउन व्हाइट ब्राउन देख लो गोटे बोले देखा है ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज तापर ऑरेंज ग्रीन व्हाइट ब्लू ब्लू व्हाइट ग्रीन ब्राउन व्हाइट ब्राउन बोलो आज गोटे এইপটে সাইডে পুরে ହେଲା ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦେବ ଦେଖ ଇଆଡ଼େ ଦେଖ ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ପୁରେଇଲି ଆଉଥରେ ଦେଖିବ ଅରେଞ୍ଜ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛି ନାହିଁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ପୁରେଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଭିଡ଼ିଓଟା ତମେ କଲି ବୋଲି ମୁଁ